n'olu da kɔnɔ ko la ilaha illallah mɔgɔ wɛrɛ foyi tɛ yen ni ala tɛ. Allahu akbar. baara n'i ye nin kumakan in dɔn k'a faamu k'a taa f'a si dɔn ala bɛ darapo 7 d'i ma a bɛ diplôme 7 d'i ma a bɛ i sigi capitale 7 la wa ni e tɛ ala ka dugukolo k'a ti sɔrɔ danfɛn si bolo. Allahu akbar. la ilaha illallah de b'o kɛ. n'i y'a dɔn dɔrɔn ka sabati parce que anw b'a fɔ fɔcogo caman na hali ni jagokɛla ka dɛgɛfilen dafirila la ilaha i ye bɔnɛ kumaba de fɔ la ilaha kɔrɔ ye ko ala yɛrɛ t'i fiyewu. Allahu akbar. a t'i yɛrɛ fiyewu la ilaha mana jurumi b'o la la ilaha illallah ma wɛrɛ foyi tɛ yen fo ala dama. n'i ye nin kumakan in dɔn a ye danfɛnw tila cogo min na i y'a ye o soso bɛ da dimɔgɔ bɛ da sɛ bɛ fa da adamaden dɔ balotɔ don dɔ ni minɛtɔ don bin dɔ faletɔ don sanji dɔ jigitɔ don misi dɔ bangetɔ don nin bɛɛ minitinin kelen o bɛɛ bɛ si fɛn kelen ma wa a bɛ bɛɛ ta bila ne y'o dɔn dɔrɔn k'o sabati fɛn 7 ala b'o d'i ma i ni maa jɛ tɛ. o fɔlɔ khawfullahi i bɛ siran ale de ye. o de la a b'o fɔ an ye suratu Ali Imran na numéro 175 fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allahu akbar. a kana siran ni ala ka danfɛn si ye nin de bɛ Haidara ni maa tɔw cɛ maa caman. ala dɔnnen kɔ ala jɔnba dɔ tun bɛ yen fɛn dɔ don fɛn dɔ don parce que ala ye faama de n'a ye ɲɛ minɛ i la a bɛ dusukun ɲa ne ni fila bɛɛ bɔsiri la dɔrɔn a kɛra kunnangoya ye. fɛn dɔnkɛ ye a bɛ yaala a bɛ la ilaha illallah de di mɔgɔw ma a tɛ sira danfɛn si ye. u ye mun kɛ u ye wara dɔ bon kisɛ la kisɛ min bɛ wara kiri ka sɔrɔ ka na waraba bila so kɔnɔ fɛn dɔnkɛ ye komi ale yɛlɛma o yɛlɛma la ilaha illallah u ko o kumana n'i ko i ti ala to yen sisan kɔni an bɛna i ni wara bila ɲɔgɔn na. u ye wara datugu tile 3 kɔngɔ bɛ ɲini k'a faga ka sɔrɔ ka wara in ta sisan k'a kɔngɔtɔ bila fɛn dɔ kɛ ka so kɔnɔ. Allahu akbar. wara gɔrɔndɔla yɔrɔ min na a ko la ilaha illallah bare wara ka dimi jɔnni y'a d'a ma ala jɔnni ye wara da ala a y'o fɔ yɔrɔ min na wara taamana jakuma b'i da ka kunkolo da tigi sen ka cogo min wara nana sen da fɛn dɔ kɛ ka ten a kunkolo da fɛn dɔ kɛ ka ten a ye wara kunkolo munumɛnɛ jugu minnu ka jate la ko wara kɔni dilara cɛ la sa o jugu fɔlɔ min ye dayɛlɛ wara y'o tun u y'a ɲininka ko ale ma sira wara ɲɛ wa a ko ne tɛ sira wara ɲɛ min ye wara da n bɛ sira o de ɲɛ Allahu ahaqqu an takshahu a kan ka sira ala de ɲɛ. ni hakili jigin dɔɔni b'a dɔ ka kuma la ko ni maa min sirana ala ɲɛ ko fɛn bɛɛ bɛ sira i ɲɛ taa kana t'a la Allahu akbar. parce que ni e sirana waraba ɲɛ jɔnni ye wara ka waraya d'a ma ala tɛ wa ala ni sirana faama ɲɛ jɔnni ye faama ka fanga d'a ma ala mana jɔn kan ka sira ala de ye mais tellement que la ilaha illallah ma dɔn an fɛ a kɛra nɛn kan a mana dusukun na ni ko gɛlɛyara jɔn kan ka ala wele mais n'a fɔra arajoso in kɔnɔ yan ko pa n'a fɔra ko ka kulu wala wurudi ou bien ko k'a kala ja tigɛlen kɔfɛ hakili t'i na o y'a sɔrɔ i sirann'o den ye ala bɔr'i kɔnɔ kumana la ilaha illallah n'i y'a dɔn e ti sira foyi ɲɛ dugukolo kan ni ala dama tɛ. fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin a kan ka sira ala de ɲɛ n'a y'a sɔrɔ a ye mu'minu ye ni e siranna faama ɲɛ
ka ala ka diinɛ lase a lase cogo la ou bien n'i siranna waatigi ɲɛ ka diinɛ lase cogo la ou bien n'i siranna setigi dɔ ɲɛ ka ban ka tiɲɛ fɔ a ye ni e n'o setigi bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ ala fɛ yen o kumana ala bɛ diplôme fɔlɔfɔlɔ min d'i ma o de ye e tɛ sira foyi ɲɛ ni ala tɛ Allahu akbar jitoya man ɲi dɛ o ye a drapeau fɔlɔ ye a drapeau filanan o ye zikirullahi de zikirullah يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سورة الأحزاب لا نمر بنا نكلي أو مغمن لمن ينا أي على قسمة أي على ويلي كتايا وقرأي جو مانغا ينا على كو هل واتيني فتيني ومانغا كي bon ala ko fɔ aw ma a faamu aw y'a kɛ kɔlɔsi bata ye la kɔlɔsi bata ti ala ko fɔ ye o y'a dɔn ko nin ye nka o t'a bɛɛ ye a dɔ ye jumɛn ye ne e ye ne ci ka taa konate taa bitigi la i ka taa sukaro san sukaro ye mugande ye ne taara fɔ bitigitigi ye cɛw ne mago bɛ mugana baara i bolo bon a tɛna sɔn k'a di yan o ye k'i ka sukaro kɛ 40 ye donc n'i y'a kɛ 40 ye ne bɛ taa f'a ye ko 40 don bon o tuma na k'a sɔrɔ 20 don ni ne ye 20 in sɔrɔ n bɛna tan di ma ka tan ta mun bɛna hakili la zikirullahi ala ko namara man ɲi ala ko janfa man ɲi ala ko nkalon man ɲi kumana i ye ala ko suma i fɛrɛla cɛnigɛ fɛn na walimuso don walima dulɔ don ou bien nkalon don i fɛrɛla la i kan ka tɛmɛ n'a ye cogo min ka di ye zikirullahi n'o nana ala ko an ka nin jɔ kumana i b'o jɔ ye bon o ye zikirullahi de ou bien e bi nɔnɔ feere la i kan ka jisuma kɛ nɔnɔ na k'a caya mɔgɔw t'a dɔn i bɛna jifilen fa k'o ko ka waati min zikirullahi bɛ na ou bien e kan ka sumala feere i nana worojala susu k'o k'a la olu ɲɛ bɛɛ ye kelen ye o ti dɔn ou bien i kan ka cɛkɛ feere i ye kimisɛnɛ dɔ ɲagami cɛkɛ la i y'a feere ou bien e bɛ isaji feere i ye pétrole caman k'a la pour que mɔgɔw ka moteur ka cɛ parce que a bɛ moteur cɛ bon i bɛn'o ɲagami waati min na la ilaha illallah min n'i y'o dɔn zikirullahi bɛna jɔ i ɲɛma o de i bɛ ala ko suma tɛrima faamu de bon o ni kɔlɔsi dama tɛ o ye zikirullahi dɔ ye a bɛɛ ye kɔlɔsi yɛrɛ tali ye ka to ka sɔli wurudi la ilaha illallah yɛrɛ ka to k'a wurudi n filɛ ka min fɔ lahara bɛ segin a kan bonya min b'a kan n y'a f'i ɲɛna ala kelen dɔrɔn ka kɔnɔ mago dilan ka kɔnɔ pa sanfɛ ka adamaden bila ɲɛlɛkili bɔra ka banabaatɔw kɛnɛya ka sɛnɛkɛfɛnw falen ka sanji jigi ji bi dugukolo kan avion bi pasani dugu cɛ fiɲɛ yɛrɛ fana bɛ yen nin bɛɛ tigi ye ala dama de ye nin bɛɛ tigi ye ala de ye Allahu akbar o kumana n'i y'o dɔn e ye la ilaha illallah dɔn sa ko ala kelen de b'a bɛɛ kɛ o sabatilen kɔ dusukun na ko kɔrɔbɔli man ɲi nkalon don fɛn min ti kɔrɔbɔ a sayɔrɔ la o dan ye marifa de ye n'o tɛ n b'a fɛ ka sabala sa sabala feerelaw yɛrɛ jɛn bɛ n'o i b'o dɔn k'o lajɛ fɔlɔ bon anw ka diinɛ ti namaratɔ ko ye k'a ti lajɛ a bɛ lajɛ o ma fɔlɔ aw la o Ibrahima de ma ala ɲininka don dɔ ko ala de bɛ se ka su ɲɛnamaya wa ala ko i ma da la wa o ye Seydina Ibrahima de ala ko min ma ko Khalili ni ala teri Musa fana de ko a ma ko don dɔ k'a k'a yɛrɛ jira ale la ala ko i ma danna wa ko n dari la n b'a fɛ k'i ye de o tuma na kɔrɔbɔli ti baasi ye tɛrima faamu de y'a faamu kojugu e ka furufuru n'i ma furufuru sɔrɔ a kɛ ŋɔmi ye
la ilaha illallah musa de ko ala ma do ko ala fɛn dɔ fɔ ne ye fɛn min n'a ka di e ye kojugu ala ko musa ma ko musa i bɛ la ilaha illallah fɔ musa y'a fɔ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 ko ala ko ne mago bɛ min na o tɛ nin ye nin ka surun kojugu la ilaha illallah i bɛ se ka a siɲɛ yiri ka fɔ yɔrɔnin kelen ala ko musa ko n galila n ka masaya la la ilaha illallah n'i y'a fɔ ni dusukun ɲumanya ye ka da la a siɲɛ 1 n'i y'a baraji da lahara balazi kan diɲɛ n'a kɔnɔfɛn aw ka sojɔlenw b'o la kuluw b'o la baji kɔnɔfɛnw b'o la kabakurunw b'a la a ka mobiliw n'a ka avion ni nɛgɛw k'o bɛɛ da lahara balazi 1 kan k'a fɔ ko 1 baraji ka bon ni o ye Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah ay ba harfu tan fila de ma harfu tan fila la ilaha illallah e ka furufuru ɲini ni ma furufuru sɔrɔ a kɛ ŋɔmi ye komi duguba kɔnɔna la an t'a si dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na wala furufuru ni ŋɔmi ŋɔmi o de ye wotoro sen ye tellement faamu de bon ŋɔmi de ye wotoro sen ye dɔw b'a dilan malo la sunkalo fɛ a caman bɛ yen ɲɛ b'o o fɛn in na gundoba b'o la dɛ ale kɔ n'a ɲɛ de bɛ jira ni ala ye wari kɔ n'a ɲɛ jira k'a b'i kɔrɔ bari i tilara koyi i ma o b'a fɔ ko an kɛra ŋɔmi ye sa ko k'an kɔ jeni k'an ɲɛ jeni ŋɔmi ye fɛnba ye e ka ŋɔmikun 99 ani 9 99 ŋɔmikun 99 ni 9 o da tɔgɔ 99 yɛrɛ de an bɛ ala tɔgɔ de kan o Allahu akbar 99 la ilaha illallah allahu min b'a laban na o ye harfu 4 o e k'i bolo kɛta ni ye allahu de ye o allahu ye harfu 4 tɛ o don n'i ye 1 bɔ a la dun lillahi lillahi n'i ye 1 wɛrɛ bɔ a la dun lahu n'i ye 1 wɛrɛ bɔ a la dun huwa la ilaha illallah n'a si dɔnna an bɛ min na an ti kɛ tan ne bɛ e juguya mun na ala kelen de ye ta kɛ ye o ala kelen bɛ yen o ala kelen bɛ yen bon o de kosɔn hali minnu bɛ bolow sɔn ani n'u bɛ t'u dafali jiniw na u ma faamu de c'est à dire o tɛ ala dama ye dɛ hali baara yɔrɔ patɔrɔn o ladiri o ti sɔn fiyewu k'a ka baaraden ka hakɛ pɛridi kuma ti ala ma dugukolo yɔrɔ si tɛ yen fibiri ɲɛ kelen bi da yɔrɔ min ni sitana ma ala bato ye bon donc sitana bana ka ala ka layidu k'a dɔ time n'o ye a k'a majigin adama ye ala ko sitana ma n'i ta cɛ a ko bɔnzɔn na mɛ n ye bato min kɛ kunun a sara di yan a sara di yan ala fana ko bɔn i ka juru tunu na i bi mun fɛ a ko n t'a fɛ ka bana adamadenw bɛ ji o ji min n b'a fɛ ka ji dɔ min ka n daji k'o la ji tɔ k'o la o de la dafɛn o dafɛn n'i bɛ ji min fitinɛ kɔni i bɛ fitinɛ sɔrɔ misiw bɛ kɛlɛ kɛ parce que misi bɛ ji min faliw bɛ kɛlɛ kɛ parce que fali bɛ ji min hali kɔnɔw bɛ kɛlɛ kɛ parce que kɔnɔ bɛ ji min sitana daji kɛra a bɛɛ la a ti se mɔgɔ min na dɔrɔn o ye mɔgɔ min n'o bɛ ji min n'a b'a fɔ bisimilahi rahman rahim ayi sitana nin yɔrɔ t'o la a nin yɔrɔ t'o la bon donc o la sitan sitana fana ko ala ma n ye layidu wɛrɛ min ɲini fɛ n ti bana n ti sɛgɛn ala ko n sɔnna bon minnu bɛɛ fili ni dangaden min fana dara n na ala kana malo dɛ sitana ni ala la a bɛ ka nin fɔ a ni ala cɛ tan komi ye ne bɛ kuma na cogo min ala fana ko n sɔnna bon o tuma na ni e nana jirikuru dɔ ta sisan k'o k'i ka ala ye sɔnko ma ni bako ma n'i sɔnna min b'a ɲɛna ni bana min ma o tiɲɛna sitana bɛ boli ka taa a fɔ ala ye ayiwa ala ye ko latukuli filimi y'a di dɛ i ti layidu bɔrɔtɔ nin filɛ ka ti i ni da fɛn dɔ ka k'o de ye ala ye e b'a dɔn a tɛ ale yɛrɛ b'a dɔn a tɛ nka layidu min b'i ni ne cɛ kosɔn a ka hami dilan
e bɛ kule boli dala sitana bɛ taa kule ala dala. Allahu akbar. Bon o munumunu ka jan dɛ. Est-ce que n'i sinna ala ma siɲɛ kelen dun. O ye direct ye. Bon sani ka gulo dafɛn wɛrɛ la o dafɛn wɛrɛ sitana ka taa don ni ala cɛ. Tuma la ni dugawu jaabira i b'a fɔ ko n ka kɔdani sɔnni k'o de y'a kɛ k'a sɔrɔ sitana ye wele min da ala kan n'i y'o da kan i bɛ kɛ waliju ye. Bon o tuma na la ilaha illallah n'a dɔnna bɛnzɛnkɔniya ni juguyaba o bɛ dabila. Allahu akbar. Ko ala tɔgɔ 99 e k'i jija ntɛnɛn furufuru furufuru n'o ye ŋɔmi ye n'i ma ŋɔmi sɔrɔ i b'a kɛ furufuru ye n'i sera k'a daminɛ ntɛnɛn o de ka fisa mana ntɛnɛn na i bɛ ala tɔgɔ 99 i b'a fɔ furufuru la la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah i b'a fɔ ntɛnɛn siɲɛ 200 ani 1 o ye ntɛnɛn ye parce que kira bangera ntɛnɛn la ilaha illallah i bɛ furufuru 1 bila 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 siɲɛ 200 ani 1 o ye kira tɔgɔ 200 ani 1 ye o ye ntɛnɛn ye. I b'i jija o la k'a ta ntɛnɛn na tarata araba alamisa kana tɔ c'est-à-dire i yɛrɛ don sinzan dɔ kɔnɔ i kɔlɔsi dabara la i kɔlɔsi i ka jogow la i yɛrɛ minɛ fo ka taa se juma ma juma sɔgɔmada furufurukun 99 o ta o kumana muhammadu rasulullahi i b'o fara ka ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allahu akbar. la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah i jija i k'o bila i ka taa ni juma jiginna ka ban dɔrɔn a furufuru tila alimami k'a fɔ bi juma kɔnɔna ko salamu alaikum o ni ala k'a fɔ e ye ko i ye min ɲini n y'a kɛ a si tɛ kɔrɔsi ye. Allahu akbar. o ye a gundo belebele dɔ ye an ye min lajarabi kosɛbɛ parce que ala tɔgɔ caya tɛ quoi sika wurudi tɛ danaya n b'a dɔn n dar'a la o de don o tuma na ntɛnɛn a wurudi 200 ni 1 kira bangera ntɛnɛn de 200 ni 1 mana i k'o furufuru saraka n'i ma furufuru sɔrɔ a kɛ ŋɔmi ye n'i yɛrɛ m'o sɔrɔ a kɛ tamaro ye tamaro a bɛ se ka kɛ tamaro ye parce que tamaro ye gundoba bi tamaro la n'an ko an bi an da don o la an mago bɛ min na an t'o sɔrɔ o fana damaba bɛ yen nka n'u ko i ma ko muso o muso tɛ se ka jigin tamaro den kelen ta dɔrɔn la ilaha illallah a fɔ dɔrɔn k'a di muso kɔnɔma ma min ka tin ka gɛlɛn n galila ala la n'o don o kɔnɔ ko nin ayi o ka tin ti gɛlɛya fiyewu mariyama bi bange don min na n ko ala ko a ma ko a ka tamaro den kelen dun kosɛbɛ a y'o dumuni kɛ isa bangeni nɔgɔyara o ye adama babu ye kumana i bɛ hakili t'o la n'i y'a faamu dɔrɔn la ilaha illallah foyi tɛ yen ni ala tɛ ala kelen filanan t'a la